کنید چی یوقی؟ این رو دارید؟ لبای بانو جان. البته جانم، البته حاضر می آیم. مرا گوشنید. حاضر مرا به نزد خانه بانو برده این ابله را به انبارخانه برید. خودم شخصا به سرش میپرانم این خاین خرخاییده را. کنون اکا یک چیز مهم رو بگم. من بخشتان اکا. تو را من به نزد سقراط میفرستم خربچه. اکا سقراط در اینجا چی دخل داره؟ من ایران روی سقراط بیزارم همه فهمونه. یک مرده که ریشتفر افتش خنود چشمش بستگی خشرنگ پیراتسکی کاریبسکی موره کرده. سقراط پروندن کو همراه میگه که کنون چی؟ پروندنش؟ بشخی سقراط پروندن یا خدایا بسیار خبری خوش. کسی سقراط پرونده پروردگار هفت پشتش رحمت کنه. من برم همین خبری خوش به برادر عزیزم دوملوزیا برسونم. خیر اکا کنون اجازت من برم میگم. شوکت با ماشین شی. اکا من خودم به سامان تاکسی میرم. رحمتی کلام. استورچم کنعانی دیوانه از راستی آدمی مرا میکشد. اکا صغیره می دودر دوملوزیا هم اکا مثل که سرم بی بلا بود. باز تو از کجا برآمدی؟ یه بسته یا مسئولیت کنیم مخی. هجری کمی زیق شدم. فیلم تماشا میکنیم؟ مایلش چی خیلی که خوبی. کدام فیلم رو ببینیم؟ فرق ندارد. رومانتیکی باشه کافیست. تمام. این با فیلم رومانتیکی مانند است. از این پس کارم جدی تر میشود همین خیلی. من هم منتظر همین هستم. من تو رو دوست میدارم ریزو. بله اکرانو جیانی من است. بسیار زیبا مینماید. هجری کمی نزدیکتر بشین خیر. لذت فیلم رومانتیکی خیلی پیدا نمیشود. ولی حل میکنیم. ما همه توی رو خودمون میکنیم. مایلش بیا. همش میشود. توی اولی جناب میشود. نصیب باشد به نزدیک توی میکنیم. مرا بین. نپر خوب خودو کس ریزو نپر. تو هم بیا. مرا بیدار. بله. مرا بیدار. هجری یک چیز رو فهمیدن میخواهم پرسیدن ممکن است؟ البته. با پدرم گفتی که سنم رو دوست میدارم با او خانه‌دار میشم گفتی. حقیقت بودم خیلی؟ یعنی به خاطر پدرم جنگ نکند گفتن نبودم خیلی؟ آب خنک است. خنک. چه خنک است. سنم تو رو دوست میدارم و با تو خانه‌دار میشوم و با خواست خدا یک اویله خوب برپا میکنیم. من هم تو رو بسیار دوست میدارم هجری. کیتفا آخر سر و سیما نشو سنم. خوبه من چیزی نشده است. تمام. هجری کی به من تکلیف خانه داری میکنی؟ کاری تعجیلی نیست. به این هم تو راضی هستی کو؟ وقتش که اومد تکلیف میکنم. به این هم من راضی بودم. راضی نیستی مگر؟ بله هستم. باز هم تعجیلی نکردی. سنم فیلم رو تماشا کن.
نگاه نکن سنم. چی کار میکنی ها؟ جایز نیست. چی جایز نیست؟ تماشای بوسیدن. چی کار کردی ها؟ چرا تلویزیون رو خاموش کردی؟ از همه زیباترین صحنه فیلم بود. لطفاً گریان کرده به قفو گردان. اون صحنه رو دیدن میخواهم. جای عیبیش بود. جایز نیست تماشا نمیکنیم. اوف هجریه. این خیلی باشد یکان فیلمی رو ممکن بوسه کنی نداشته باشد. تمام. هجری بسیار میترسم من. نترسانم. این فیلم هست. حقیقت نیست کو جانم. من هم نترسیدم. این بهانه بود که برای آغوش گرفتن تو. میترسم اخیر. تمام اینه خاموش میکنم. نترس. سنم خانه رفته بعد به مسجد رفتنم لازم. مایلش جانم. هجری بگوه برای تو سورپریز دارم. چه خیلی سورپریز. بگوه برای تو خوراک میپزم. دستت معیوب است. زحمت نکش لطفا. حواسم رو نشکن. گفتم که میکنم. تمام مایلش. ولی قول ده که خودت رو خسته نمیکنی. قول. اخی راضی کردی مرا. کی در اومده باشد؟ پدری سنم در اومده باشد. کسی در آمده است تا خانه رو پیدا نکرده است. ای چی؟ رود رنگ تای کلو چی دای؟ چرا گفتی استای؟ مرا میگویی؟ بخت رنگی وامپیر میکنی ها؟ مرا گفتی استای؟ یک دم پس انم بلچه تزکو در یک جد میزنم میده میکنم. به یک قوقت نیمه در نمیکنه. درد میکند. از برای خدا ما چرا این را میرسیم؟ چرا به این دست میرسونیم؟ به این هم اکیکان آن اومده مغزی سر این را فاش میدهد. ما چرا این را میرسیم اخیر؟ راست بله. گوش کنیم برادرو. یک مصلحت میکنیم. شما مرا رها کنید. من به شما مکان خزینه را میگم. خزینه؟ چی میگی؟ کدام خزینه ها؟ خزینه بیزانس. از این مملکت چی میبرد خزینه بیزانس؟ خبر نداشته هستین. بله خبر نداشته هست. خبر نداشته هست. چی شد؟ چرا میخنده؟ برای چی میخنده؟ چی میخندی؟ ای آشنا با فکرم تو خبر نداری ها؟ آن خزینه میگفتگی تو رو که ها باز دامولای دیوانای یافته خورده ایستاده است. دامولای دیوانه یافتش؟ شیطانی حیوان صفت. آخی او خزینه را باید که ما میافتم های؟ خزینه ما بود میفهمی؟ لعنتی. ولی به من چیکارش میکنم؟ برادر رو یه بار مردک شین همه مرا جواب بده من برم همون را میکشم میام آخی جوابم بده نمیفهمی گفت. یا چی میگو؟ چی میگوی؟ یک بار افتی خنک تنیگو که تو خزینه دوری
نداری فرقش چی؟ کمتر پس میره او دنیا قطی خزینه. چی بودی؟ آها با فکرم عزرائیل علیه السلام به زیارت شوکت برادرمان آمده است. راو این چیه راو؟ تو چی اینقدر ترسیده ایستاده ای؟ تو اینجا ایستا حاضی رسیده می آید. با او بگو کی کمتر دیرتر بیا حوزی ارزو و حواس بسیار دارم. خوب میگویم. شرف چی گم شد در اونجا؟ نمیدونم با فکرم حضرت عزرائیل جان او را گرفت. برای کنی جانی تو را میگرفته باشه. دم تا بگیم میزن ما بعد قطعه میزنم حیوان حالی بیست. برای خدا جان تو بگیره. شرف یه بچه که جا شدی؟ شرف خدایا از بلاهای آخر زمان از دست کنعان مرا نگهبان باش. شرف ای بچه شرف شرف خیلی ای خدای مهربان. برادر جانی من می آیده. گپ نزن. قسم میخورم که آدمی بزرگ هستی. باوری داشتم که تو مرا در اینجا نمیپرتایی. لقیدن رو بس کن. کاری کم دارم که باز تو مشکلی درست میکنیم. کلاس از من دیده چی کاری مهمتر داری از برای خدا؟ بس کن سفت را. زمین را یافتن لازم. برادر باور کن بهترین انسانی پاچومان بکشا. خواب کن یا خدا یا شوکت. حاضر وقتی جکیتنت نیست رفتیم کن آن نآمده. салом алейкум дӯстони азиз, агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боириноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд зан занед. Ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости Аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. Мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production зан занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. با شوکت حاضر تو را پوست میکنم من. این شوکت نیست مگر؟ آها گریخته ایستاده است شوکت. مشت بچه گریخته ایستاده است. اوه شوکت اکه کنان با کجا میگریزی ها؟ کمتر پس میموری پیسرم. از دست اجل گریخته نمیشود مشت بچه. جناب کنعان لازم نه. داملوزیا شما اینجا چی کار میکنید؟ یا اینکه این دشمنی مرا نجات میدی؟ جناب کنعان نگاه کنید. این بار او را ببخشید. من جزای لازمه را با امیدیم. پروا نکنید. دامولا در کودکس جنایی ما دشمن ناموست را بخشیدن گفتنی ماده نیست. استید جناب کنعان، تا جایی که من میدانم شما توبه کرده بودید. توبهتون را به خاطر این کلمش میشکنید. ارزنده است مگر؟ دامولا این زن شونده امرا را بود. خون این بیشرف برای من حلال است. شما مقابل نباید وگرنه شما هم ضرر میبینید. جناب کنعان استید. ای بچه ها بسید چکو کردی سین؟ رها کن سلاح را. ای بچه ها بدروین طرف پشت گریخته چی؟ دامولازیا
ها دامولازیا از این پس دامولا پامولا نیستی. مرا بین خوب گوش کن کمال برادر. حاضی من رفته گفته های امام رو به دیکتافون ثبت میکنم. تو ثبت رو با پدرت میدهی که گوش کند. فهمو؟ амааш будааст боз киро ту фирем медиҳӣ духтар. тамом аднам бародар, ҳамаатро чунон ба гап дарор ки гапи бо падарам ба хотири сарватхонадор шуданаш ошкор шавад. салом баҳорҷон. салом зуҳро. ман барои дешаба аз ту мазорат мехоҳам. тамоман нодуруст фаҳмидам. фикр кардам ки ту бозиё ягон муносибат дорӣ. бозиё? охир ман бозиё чӣ кор дорам зуҳро? яъне дар ҷое ки аднани ҷасуру бар ин ҷавонмард бошад. баҳор, туро аз ростӣ аз адан хушад меояд? маро нодуруст нафам, чунки яку як бора ҳамаи ин шуд охир. барои ҳамин пурсидам, чунки ин одам нав омадааст. охир зуҳро, намедонам. дар аввалин дидор ӯ маро бо мӯйлабҳои зебояш ҷалб кард ва бисёр марди пур аст. яъне бисёр андоми зебое дорад. вале вай аз ман каме худашро дур мегирад. аҷабе дӯстдорӣ шояд дошта бошад. не, чӣ хел дӯст дошта? яъне фикр намекунам. баҳорҷон, агар хоҳӣ ман байнатон даромада ҳамаашро дуруст мекунам. мехоҳӣ? ту ҷиддӣ мегӯӣ? ҳа, албатта. зуҳроҷон, бисёр хурсанд мешавам. аз ростӣ? албатта ки мекунам ҷонам. чӣ мешавад? ягон мушкиле нест. ту бо ин аднан якҷо шуда аз ин ҷо рафт, ман дигар ҳеҷ чиз намехоҳам ҷонам. охир бисёр зебо аст. албатта. бисмилла. гӯш кун шавкат, дигар проблема накун. беин ҳам суқрот аст пасам, унал ҳам аст пасам. боз ту канони девонаро илова кард. се то шуд. ором кард? бародар ором бош. суқрот дигар нест. чӣ хел нест? нест. суқротро паронда ба он дунё фиристодан бародар. ки парон? чӣ медонам ки парондааст? мурдааст? ҳамеқаша медонам ки паронданша, дигаша амният медонам. инро аз куҷо шунидӣ? яъне аниқ мурдааст? канони девона гуфт вақте ки ба ғазаб маро паронданӣ буд ҳайвон, гуфт ки туро ҳам ба назди суқрот мефиристем. ҳамин хеле гуфта. не, бовар намекунам. то ҷасади он бешарафро набинам бовар намекунам ки мурдааст. ба ман гӯш кун. ту ҳам дигар ба он бону аст ки аст намедонам аз он духтар дур бош. фаҳмидӣ? худро ба бало гирифтор накун. ҳайф бар ту бародар. ҳайф бар ту бародар. боз бонуҷони маро мегӯяд ки бону аст, мону аст. ман ягон бор гуфтам ки зуҳро аст, муҳро аст. ай ба бача шарманда мо кардӣ. бира гум шавӣ. ман ба ту мегӯям ки суқротро куштан, ту бошӣ ба ман ким чиё нақл кардеси. ман як дақиқа ҳам ҷа намеистам. бира гум шавӣ. рав наист, даф шав, рав. мерам. бира даф шав, туро набинам. маро гӯш кун. гӯш намекунам. аз ростӣ ӯро паронда? бира гум шав. намедонам. дар ҳақиқат ин суқрот мурда бошад? лаббай ҷонам. ҷонам, во мехӯрем? ва мехӯрем ҷонам, дар боғи назди соҳил. фаҳмидӣ? бо диққат бош, нигоҳ кун ки аз паса таъқиб накунанд. шуд ҷонам, мисли гузашта либос мепӯшам. фаҳмо. майлаш. аммо агар қадри маро донӣ бо он одам хонадор намешавӣ, ман намехоҳам ки мелис андӯҳгин шавад. мелис, ту бисёр сафсатаҳо мегӯӣ. чаро ҳоло ҳам мисли мардҳо гап мезанӣ? инҷо танҳо ман ҳастам. танҳо ҳастем. ай, баъзе аз ҷойҳои ин сабтро тоза кардан лозим. одат ҳаст охир. як су гузор ин гапҳоро амай тулин. ман намехоҳам ки ту бо он одам хонадор шавӣ. ай мелис, чанд бор бигӯям, ман чӣ коре ки мекунам ба хотири ту мекунам. тамом медонам ки барои ман мекунӣ, аммо накун. бо он одам барои сарваташ хонадор мешавӣ. яъне дуруст. вагарна бо он девона хонадор шуда чӣ кор мекунам? яъне қабул дорӣ ки барои пулаш хонадор мешавӣ? бале, қабул мекунам. бе пул монад чӣ? ҷудо мешавам. ба ту боварӣ надорам. афташро бинанда. аз ҳад гузарондааст ин духтар. аз ҳама хубтарашро мехоҳам. ҳаргиз пулро дареғ надод. фаҳмидӣ? фаҳмидам ҷаноб. рав, аз паси кор шав. падар,
хуб фикр кардӣ? қурбониро аз куҷоиш ки бурӣ фоида мекунӣ. پسرم هیچ کس مانع خوشبختی من نمی شود. падарҷон, чеҳраи ҳақиқии ҳамсари ояндаатро ба ту нишон медиҳам. پسرم تو چی میگویی؟ ҳатто садои ҳақиқияшро. من نمیخواهم که تو با اون آدم خونه دار شوی. چند بار بگویم من چی کاری که میکنم به خاطر تو میکنم. تمام میدانم که برای من میکنی اما نکن. با اون آدم برای ثروتش خونه دار میشوی. یعنی درست. وگرنه با اون دیوانه خونه دار شده چی کار میکنم؟ یعنی قبول داری که برای پولش خونه دار میشوی؟ بله قبول میکنم. به پول مونت چی؟ جدا میشوم. با تو باوری ندارم. дидӣ падарҷон, боки хонадор шуданатро дидӣ? акнун коре кун ки туро зебанда аст. ҳар коре ки ба ту мезебад рафта онро кун. جناب اعظمی شما اینجا چیکار میکنید؟ کانی پدر؟ бин акнун падарам чӣ хел тӯро вайрон мекунад. дар ҳаёт аз ҳама одамҳои дидаам боғуруртарин аст. ту тамошо кун чӣ хел аматро реза реза мекунад. бале баъди сабти он овоз ҳамааш дигар шуд. خانم تلین؟ بله. ملکم جناب اعظمی همه پول و ثروت و مال و هر چیزی که دارم فدای شما باد، چون که شما از همه خزینه های دنیا دیده برای من پر ارزشتر هستید. جناب اعظمی بسیار شیرین هستید. падар чӣ кор кардӣ а? بسیار شیرین هستید. این جانکی من کی آمده است؟ کی آمده است جانی من؟ بسیار شیرین هستی تو خانم تولین. میگویم در حال خانه‌دار شده این خیلی کودک های زیبا به دنیا بیاریم. بله بله جناب اعظمی من هم در همین فکر بودم. نباشد چیکار میکنیم کنی به حال رفتیم ببینیم آمادگی ها چی خیل هست. رفتیم جانم ببینیم که چیکار کردن. کنی بیایید رفتیم کنی بیایید رفتیم. як роҳ мондааст ки монеаи ин тӯй шавад. аднан бародар, چی بوده است؟ шаби тӯй амаатро медуздем. چی؟ дигар чора нест, вагарна онҳо хонадор мешаванд. خوبو دزدیده چی کار میکنیم؟ баъди дуздидани амаат аз номаш ба падарам мактубе менависем ки ӯро дӯст намедорад, дигар тоқати ӯро надорад. پس پدر دست میکشد؟ албатта даст мекашад. падари ман аз паси зане ки ӯро нахоҳад ҳаргиз намешавад. اگر دعوت چی؟ намедавад. рафту давид то замоне ки падарам амаатро фаромӯш кунад, амаатро дар ягон ҷо пинҳон мекунем. تو چی ها میگویی؟ дигар чораи надорем. аднан бародар. اوف برادر چقدر مشکل بوده است این کارها. бале ҳамин хел аст. барои амалӣ кардани нақша бояд то шаби тӯй мунтазир шавем. аммо ман бисёр хаста шудам. ба ҳамон рафта хуб душ гирифтанам лозим. аднан бародар. خوب تو رفته دوش بگیر. ин хел намешавад аднан бародар. ту ҳам биё ба ҳамом рафта хуб истироҳат мекунем. ҳамом гуфтӣ? чӣ шуд мелис? парешон шудӣ а? ҳоло ист мебинӣ чӣ кор мекунам туро. кани рафтем ба ҳамом рафта роҳат мекунем аднан бародар. ту маро ман туро бо гӯё мешапем. وای محو شدم من. биё рафтем аднан бародари ҷасур. якдигарро гиёшапе кунем канӣ? ای بچه ها گوش کنید. کاری کرده این دامبلوزیا رو بینه. استاد گفته حرمتش کردیم مقابلا برآمد. گوش کنید. از این پس استادمان هجری است. فراموش نکنید. خودت چیزی بگو اکا همو از این پس استادی ما هجری. داملا هجری چه خیل هستی؟ خدا از شما راضی باشد. خدا رو شکر که کنان شما چه خیل هستی؟ خوبم خدا رو شکر. بگاه خاندار میشوم میدانی؟ حتما بیا منتظرت میشوم. انشالله میرم که کنان. انشالله. نگفته نمانم.
аблаҳе ки хонум санамро рабуда буд ку суқрот ӯро паронданд. ба хонум санам бигӯ ки роҳат бошад, дигар мушкиле нест. паронданд? киёро паронда кайкану? ҳоло хабар надорӣ, аммо хабардор шавам дарҳол ба ту мегӯям домула, парво накун. хайр, дар масҷид вомехӯрем. майлаша кайкану. рафтем аднан бародар. вай камол бародар, ман аз ҳамом аллергия дорам. ту рав, ман дар чойхона мунтазир мешавам. бародари баробарӣ гуфтанд. ин хел намешавад аднан бародар. боз каме ҳам бошад роҳат мекунӣ. чаро ин инқадар якрав аст? вай камол бародар, гуфтам ку аллергия дорам. ту рафта ҳамом кун, ман дар чойхона мунтазир мешавам. хай тамом аднан бародарам, ту наравӣ, ман ҳам намеравам. биё набошад ба чойхона меравем. онҳо одамҳои бобои қодир нестанд магар? ё худоё, моро дидан ё надидан? не надидам. ҳоло маро бисёр оғӯш мегирӣ мелис. рафтанд ё нарафтанд? рафтанд. метавонӣ барои аднан бародар. хатар паси сар шуд. вай ту ҳам чӣ қадар тарсончак будаӣ, ё худоё. даҳону бинияшонро мешикастем, дар пуштам пинҳон шудӣ. гӯё ман дар пушти ӯ пинҳон шудам. чӣ кор кунем аднан бародар? мо ту бар ин дилу гурда надорем. аз 60 килоят 50 килоят дилу гурда аст. аз куҷо ҷасорат дорем? саломат бош. биё рафтем. меравем. вай камол бародар, як чизро пурсам. мо бо бобои қодир шартнома надоштем магар? чӣ хел шартнома бародар? сукуротро меёфтем, бояд шуморо раҳо мекард. биё рафта сукуротро ёбему. мелис аз бобои қодир халос шавада? бародар, ту мон шартнома партномадро дастатро биде, аз стресс бароем. нафаҳмидам. чӣ хел даст, чӣ хел стресс? чаро диҳама? эй бародар, дастатро дароз кун, каме қуввозмоӣ кунем. биё. хеле шуда буд ки мисли ту бар ин рақиби боқувват надоштам. ҳозир вақти ҳамин аст магар, камол бародар? танҳо ба ҳамин роҳ дасти духтарро дошта метавонам корашро бинам. кани бинем, худатро нишон деҳ. ё худоё, аниқ мефаҳмад ки ман аднани ҷасур нестам. бояд бо ҳамаи қувватам кор кунам. ба ин нигоҳ кун, барои нафаҳмидани ман чӣ хел ҷонканӣ дорад. вай аднан бародар, ту ҳам чӣ хел дасти боқувват доштаӣ? то ҳол поён нашудааст. чӣ шуда истодааст? ман ин қадар боқувват ҳастам? чӣ кор кардӣ аднан бародар? назди ҳама шармандам кардӣ, а? чӣ хел яъне? ман ҳозир инро ғолиб баромадам. албатта камол бародар, ту маро чӣ фикр кардӣ? инро даст мегӯянд. ин духтар маро мекушад. фикр кардааст ки маро ғолиб омадааст. ҳаст касе ки ба дасташ боварӣ дошта бошад. биёяд қувваашро бисанҷам. он бачаҳои бузбаларо бубин камол бародар, аз тарс чӣ хел забонашон гунг шудааст. ором аднан бародар, барои имрӯз кофист. биё хеста равем, а? каме ист камол бародар, мо ҳоло дастонамон гарм нашудааст. нест ягон одами боқувват, кӯдакҳои тарсончак. ҳаст ошну. эй духтар, ту чӣ кор кардаи судаӣ, а? ё худоё, чӣ кор кардам ман? беҳуда воҳима кардам. кан ту як суис? вай камол бародар, бо ин ту қувва озмоӣ кун. ман хаста шудам, кани ту қувваташро бисанҷ. ту чиҳо мегӯӣ, а? чиҳо мегӯӣ ту?
ҳам воимо мекунӣ, ҳам мегурезӣ. бовар кун, мард ҳасти Камол бародар, мард. хуб кардӣ инҳоро аз дастам гирифтӣ, вагарна мекуштам инҳоро. биё рафтем, тӯйро вайрон накардаем. пеш даро, мунтазири чӣ ҳастӣ? оҳ, дар нозу воҳимакуниҳои ин духтар меморам. хуб аднан бародар, меравем. акаи ҷавҳар, хайр муборак бошад. раҳмат, саломат бошӣ бародарам. бобои қодир салом гуфт, амонаташ тайёр аст. мо он қадар пул рост куҷо меёбем? бисёр налақ, то шаб пул омода бошад, вагарна инҷо ва дигар дуконҳоро месӯзонем. соҳиби ин маҳалла бобои қодир аст. аз ин пас хироҷро мо мегирем. пулро ту ҷамъ кун, имшаб аз ту мегирем. афти ба ямин. ака чӣ кор мекунем? бобои қодир дар маҳалла мисли мор озор медиҳад. салом алейкум. алейкум салом, ҳиҷри хуш омадӣ. ва алейкум салом. ака ираҷ, чӣ гап шуд? чизе шудааст? медонӣ чӣ ҳиҷрӣ, вай бобои қодир аст ку аз ҳамаи маҳалла хироҷ мегирифтааст. то шаб агар ҳамаи пулро омода накунед, мегӯянд ҳамаи дуконҳоро оташ мезанем. зоҳро, барои халос шуданам бояд самиро дастгир кунам. надидам вай ифлосро аз дирӯз ба қаср наомадааст. албатта ки намеояд, медонад ки дастгир мешавад, аммо чашмонатро азу дур накун. чизе шавад маро хабар деҳ. шудҷонам, хабар медиҳам. зиё, имшаб дар қаср ду тӯй аст. ду тӯй? кӣ хонадор мешавад? кӣ мешуд? албатта ки азми ва тулин, қанъон ва бону. тулин бо он одам хонадор мешавад? қудрати пул аст ин ҷона. бо ҳалолаш бод, ба худо ҳалолаш бод. мо хонадор шуда натавонистем, аммо ин девона хонадор мешавад. ҳалолаш бод. мо ҳам хонадор мешавем, ноумед нашав. бе ин ҳам ман гуноҳи туро гирифтам. фикр мекардам ки баҳоро аз ту хушаш меояд, вале баҳоро аз Аднан хушаш меомадааст. Аднан кист? Аднан як ҷасур брӯтакӣ. намешиносам. кист ӯ? вай ин хел тунелянгам ҳаст ку? Аднан яъни ӯ. ба худо Аднан паднанро намедонам. чашмони ман ғайр аз ту дигар ҳеҷ касро намебинам. инро фаҳмида шод шудам. гарчи бараш бурданат одат кардам, аммо чӣ кор кунам? рашк мекунам албатта. дӯст дорӣ рашк мекунӣ? дӯстат медорам ё худои тоба. сами, куртката чанд гирифтӣ? кӯжаи тоза? ин чист ака? 220 мада мефурӯшиш. чӣ кор мекунӣ, сами? писарам, мо ба ту эҳтиёҷ дорем. охир акаёнал калтакелас маро дастгир кунад чӣ? чӣ метарсӣ? чӣ метарсӣ? туро мо муҳофизат мекунем, дар пасат ҳастем. гӯш кун, ту рост ба қаср меравӣ. калтакелас туро таъқиб мекунад, мо ӯро дастгир мекунем. гапро фаҳмидӣ? хуб, ба ман мувофиқ аст ба қаср рафта шиноснома ва пулҳоро гирифта ба хориҷа гурезам. тамом акаёнолҷон, чӣ хеле ки хоҳед. уфе, ҳиҷрӣ кадом хӯрокро дӯст медошта бошад ки хӯроки бо шароб омода карда шуда. не, дар даруни ин шароб аст. ҷоиз нест. гӯшти кашдуми обӣ. кашдумро бо ҳиҷрӣ якҷоя карда наметавонам. моҳи бирёни сернамак. шояд инро пухта тавонам.
фаҳмам акнуна ҳиҷрӣ набояд донад ки хӯрок пухта наметавонам. дарҳол бояд хӯрок фармоиш диҳам. пас аз хонадор шавӣ чӣ? ҳамеша аз берун хӯрок фармоиш медиҳам. то хонадор шудан хӯрокпазиро ёд гирифтанам лозим. алло, ошхонаи чинӣ аст? хӯрок фармоиш доданӣ будам. пул тайёр аст? барои моҳи оянда ҳам омода бошед. 2 баробар зиёд медиҳед. пулдуздӣ ҷоиз нест. пули савдогаронро баргардонед. бас кун насиҳатро. надиҳем чӣ мешавад? ҳаққи мазлумонро ба ҳеҷ кас намедиҳам. осон бошад бигир. خدا از تو راضی باشد جنگاور. رحمت زنده باش پسرم. بچه خوبه؟ بله. او کنان دیوانه بانو رو به تو نمیگذارم لعنتی. домодҳо ва арӯсҳо дар миз шиштанд. никоҳкунанда розигиашро напурсида аматро медуздем аднан бародар. тамом камол бародар, нақшаамонро мисли гуфтаамон иҷро мекунем. бале ҳамин хел. ман ба дарун даромада бинам ки чӣ гапу хабар аст. майлаш? салом аднан, хуб ҳастӣ? хубам хонум Баҳор. хонумро аз байн гирем чӣ? чӣ гап аста? вай, чӣ хел зебост. ду тӯйро мекунанд. яъне дар муқобилам ту бар ин ҷавонмарди бароята. масалан чӣ хел никоҳ, чиҳо гуфта истодааст ин зан? модарҷон, кани инҷо биёед.
ҳозир меоям ҷонакам, як дақиқа. хайр аднан ҷон, боз во мехӯрем. ё худоям, инро бубина, фикр кун. Ин зан маро рӯи рост гап дода истодааст. бин ба чӣ аҳвол гирифтор шудам. аднан ҷон, бо суръат баромадӣ? бахшиш, нафаҳмидам. монҷонам, ту ҳам худатро ба нодонӣ назан. он духтар субҳу шом аз паси ту аст. бо ман гап зад, аз ту хушаш меояд. хушаш меояд? худро ба нодонӣ назан лутфан. эй, ро аз даст надеҳ. ё худоё, ба худо девона мешавам. кофӣ нест магар? дӯстони азиз, агар шумо хоҳиш сафар кардан ба ватанро доред ва мехоҳед ки аз ширкати Боернок чиптаи ҳавопайморо харидорӣ намоед, марҳамат, ба ширкати бардорони тоҷикамо ки солҳои дарозкор фаъолият мекунанд занг занед ва мо барои ҳар як чиптаи фурӯхташуда кафолат медиҳем, зеро барои ҳар як шахси харидор пеш аз ҳама Боернок будани ширкат хело зарур аст ва мо ин ширкатро барои шумо дӯстон тавсия медиҳем. Ширкат ва зиёда аз 5 сол мебошад ки кору фаъолият мекунем. бо рақамҳои чунин шумо метавонед ба воситаи Viber, WhatsApp ва имо низ ба тамос бароед. салом, ҷаноби ҳиҷри шумо? салом алейкум. бале, ба шумо почта омадааст. ба ин ҷо имзо мегузоред. ташаккури зиёд. шом бахайр ҷаноби ҳиҷрӣ. ман бояд ташаккур гӯям. шоматон бахайр. хуш омадӣ ҳиҷрӣ. хуш бошӣ санам. ин чист ҳиҷрӣ? ё барои ман ҳадя гирифтӣ? бале, барои ту ҳадя гирифтам. ташаккури зиёд ба ту. аммо ман қуръони каримро хонда наметавонам ку? ту ба ман қуръон хонданро меомӯзонӣ ҳиҷрӣ? албатта ки меомӯзонам, бо шавқи зиёд меомӯзонам. хайр, ба миз менишинем. лаличата дароз намекунӣ? ташаккур миннатдорам. иштиёи таом. барои ту пухтам ҳиҷрӣ. чаро заҳмат кашидӣ? ҳам дастат маъюб аст. ҳиҷрӣ, ман хубам. чизе нашудааст. кани шурӯъ кун акнун. бо иштиёи таом. чӣ хел будааст? маъқулат шуд? бисёр болаззат будааст. дастат дардро набинад. нӯши ҷон ҷонам, нагуфта намонам. зуҳро занг зада буд. ба тӯй рафтанам лозим. дарҳол хӯрда бояд баромада равем. майлаш. ҳиҷрӣ, ту ҳоло ҳам ҳеҷ чиз нахӯрдаӣ ку? вай хӯрда истодам. мана ҷони мана, мемурдам барои ту. чаро аз аввал нагуфтӣ? бигир ҷонам.
ташаккури зиёд. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. ба худо падарҷон ҳамаро месӯзонӣ. писарам имрӯз аз ҳама рӯзи хушбахттарини ман аст. бахшиш падар, вале хушҳолият дер давом намекунад. ба ту ҳам насиб кунад писарам ишава. омин падарҷон, омин. мошаллоҳ, бисёр зебо шудӣ. ҷавонҳо барин. ака кано я барбара месӯзонӣ. бовар кун месӯзонӣ. ака канон, мегӯям ки ту ҳам хонадор мешавӣ. акнун ба мо ҳам назарандозӣ. моро ҳам хонадор кунӣ, кори хайр мешавад ака. мекунам. тамом. ба мои асар рафта оям, барои ҳар диятон зан меёбам. шери набудай ака. мо тайёрем ака. ниҳоят шуд. домоди ҳақиқӣ моем. раҳмат ҷонам. ҷасур, ту инҷо чӣ кор мекунӣ? намебинӣ инҷо танҳо духтарҳо ҳастанд? кани ту ба назди баҳор рав. бирав ширинам, бирав. ё худоё. вау, чӣ хел зебо шудӣ. раҳмат зуҳроҷон, ба ту ҳам насиб кунад иншоллоҳ. худо расонад. ман бисёр дар ҳаяҷонам. чӣ кор кунам? муқаррарист. ман рафта макияжамро нигоҳ карда зуд меоям ҷонам. хай самӣ, ту роҳат бош. натарс, ҷои тарсаш нест. чашмонам дар болои ту аст. набошад ман равам? раво хер. домодҳо моро интизоранд. бед меравем. бигузор мунтазир шаванд. раҳмат. чӣ хел мунтазир шаванд янгаҷон? ҳамин мебароем. раҳмат ҷонам. чизе нест, хоҳиш мекунам. дастонат дардро набинанд. сами инҷост. шуд ҷонам, дар наздикӣ ҳастам. ман меоям. ба сами ошкор накун. майлаш ҷонам. кани биёед гулҳоятонро диҳам. ташаккури зиёд. бигиред. зуҳро инҷо нест. ба фикрам дар дарун аст. каме дигар мунтазир шавам.
کجا شدن اونها؟ بابای خدیر، بابای خدیر، بین بابای خدیر. سلام. بابای خدیر میگویم، بابای خدیر. парво накун аднани ҷасур. бобои қодир имшаб барои мушкилӣ эҷод кардан наомадааст. канъони демунаро ҳамхизматаш аст. ба туй ӯ омадааст. ту ором бош имшаб. салом ҷаноби муаззин. ҷанговар ба одамҳоям ҳуҷум кардааст. хуб кардааст. аз маҳалламон дур шавед. хубу ту инро аз куҷо медонӣ? чиро? чиро гуфтӣ? дар маҳалла кор карданамро? аз савдогарон ба ноҳақ пул гирифтанро кор медонӣ ту? ту аз куҷо медонӣ гуфтам? маълум аст ки бо ҷанговар шиносоие дорӣ. боре ӯро дар маҳаллаи ту дидам. ё ин ки корҳое мекардамро ӯ ба ту гуфт? ман ба ту гапҳоямро гуфтам. духтаратро дӯст дорӣ, он корҳоро бас кун, вагарна санамро то абад аз даст медиҳӣ. تو در اینجا چی کار داری؟ دخترم خوب هستی؟ دستت چه شد؟ خوب شد؟ خوبم من. خیر جانم، تو بازدید. با او چی گپ زدید؟ چیزی مهمه نیست. خوب هستی سنم جان؟ خوبم. سمی بیشرف، تو رو به دست افتانم چیکار کردنم رو میدونم. پدر در اینجا چی کار میکند؟ من اینجا دخترم روز شبکان بازی داریم. با من بازی نمیکند پدر جان، با دیگران بازی میکنند. من با شما قهر کردم. وایدا دختر جان، من با تو بازی نمیکنم؟ بازی داریم کو. تو مرا یافتی کو؟ یافتم. یافتی. рафта шиносномаву пулҳоро гирифта?
از اینجا گریزم. سومن دخترم، من کمی کار دارم، فهمیدی؟ تو حاضر نزد مادرت رو. من که آمدم باز بازی میکنی. مایلش پدر جان. برم. به شرف از پسش رفته او رو دستگیر کنم. درون وسط دستگیر میکنیم. عزیزان و مهمانان گرامی، در این شب زیبا و توی این دو جفت زیبا شما را خوش آمدید میگویم و استراحت خوب خواهم. بله، اکنون این نکاح را میتوانیم شروع کنیم. انا عدنانی جسور وقتی حرکت کردن رسید. همش مثل مصلحتمون شود. رفته برق رو خاموش کن. ننجون باز کن اینجا بیا. اینجا بیا. به شرف در را کشا گفتم. شما تولین شنلی جوان مردی نزدتون جناب عزمی بلوت را به یگان تهدید و مجبوری با اراده و خاصی خود به شوهری قبول میکنید؟ بله. تستر ادنان بیبورسی می برق را. من چی ها گفته ایستودم؟ چی خیلی ادنان؟ ملیس زود باش ملیس. کشا بگردم میکشم تو را. و من گوش کن. نزد برام. و پالیس همشون نقل میکنی. مرا فهمیدی؟ رها کن مرا. بیا کنی اینجا بیا. خاموش باش. یاری ده برام میکشم. خاموش باش. به شرف نمیبرایم. شما عزمی بلوت خانمی نزدتان تولین شنلی را به یگان تهدید و مجبوری با اراده و خاصی خود به زنی قبول میکنید؟ زود باش ملیس. این باغ چرا خاموش شد؟ ای در گیرانه. ای گنراتور نیست مگر؟ این چه شرمندگی است؟ مگر امروز قوی برخاموش می شود؟ آه خدایا. بانو نیست. شما دختر نیست. تولینم نیست. پرنسس هم نیست. بانو در کجاست؟ جنابی کن آن چی شد بخیر است؟ شما دختر خانم تولین. بانو لایی اکرنا در درون کالتا کلاس رو قلب کردم. کالتا کلاس را. این بار کاری این بیشنم تمام شده. والله به شرف من تو را
تمام شدی کلتکیلاس کای زفر یه بچه چوک کردی توی غضبی میتوی؟ عروس مقتی یا بچه دیدم نه یه عروس ها اکا از سر فیلوگو و بعد با فکر میخوا گیزالا میتوی اما از زدی کشتی یا کی یگونش زدی شکستی یا؟ نه ها خما بیناستره نگریفتم خواه و یا خید کدن کی مای و یا گام بخواه